Iti weather update, kimapsuten ti Bagyo Maymay, kabayatan iti panagturong na iti laod, bagatan na laod iti Cordillera. Naudi, anasar patpatan iti Tropical Depression Maymay, iti paset iti Gamo Isabela, na pagtalinad na, iti kapigsa ti angin na 45 km kada oras, asidig ti sentro kan pasaray pumigsa agingga 75 km kada oras. Aggargaraw iti bagyo nga agpadaya bagata na daya iti kapaspas at 20 km kada oras. Nakaibayog iti signal number 1 iti Luzon na partikular iti probinsya ti Ilocos Norte, dito'y probinsya ti Ilocos Sur, La Union, northwestern portion iti Pangasinan, partikular iti Bolinao, Andacan Bani, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kaniti northern kan central portion iti Aurora, partikular iti Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, kan Dipakulaw. Ti temperatura kadagiti na dumadumong lugar ti Luzon, Vigan 26 degrees Celsius, Lawag 27 degrees Celsius, ti Baguio 21 degrees Celsius. Ti Visayas iti Iloilo City 28 degrees Celsius, Rojas kan Cebu City agpada nga 30 degrees Celsius. Ti Mindanao iti Cagayan de Oro 31 degrees Celsius, Davao City 28 degrees Celsius, General Santos 28 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 5:41 lumnag intun madamdama alas 6:23. Kateta ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Marcus Makabasan and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.